Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y un verdadero gusto por regresar a las calles de Detroit en compañía de Robocop en este Robocop Rogue City, el último juego que hemos lanzado aquí en el canal de YouTube y que realmente pues, nos está dando auténticos momentazos y dándonos, vamos, unos golpes tremendos en la nostalgia, porque es un personaje que sabéis que a título personal pues me encanta y que vosotros, creo, la sensación que me da es que lo estáis pasando bien y eso es lo más importante. Pues antes de comenzar, pediros que por favor, si os gusta el contenido, si disfrutáis lo que hacemos aquí, siempre os digo lo mismo, no quiero caer en la pesadez, pero sí que sería estupendo y fantástico que apoyarais el contenido con un like, un comentario y una suscripción. Realmente me ayudaréis un montón y os lo agradecería eternamente. La búsqueda de Shoot. Conducir hasta el antiguo matadero. Debes comprobar si el intento de Shoot de contactar con el tipo nuevo de la ciudad ha llegado a buen puerto. Quizá puedas encontrar información sobre el paradero de Shoot en los recreativos del centro, que los miembros de la banda suelen frecuentar. Vale, realmente ya estuvimos en los... recordáis que habíamos estado ya en los recreativos y ahora parece que vamos a cambiar de zona y tenemos que dirigirnos hacia el antiguo matadero. Vamos a seguir buscando por aquí faltas, historias pues un poco que salen de lo común y seguir con nuestro trabajo como policía, ¿de acuerdo? Vale, no entraré mucho más. Pediros disculpas porque seguramente me escucharéis la voz un poco tomada y es que bueno, aquí donde yo vivo pues ya está llegando el frío, se nota y pasa un poco de factura, o sea que disculpadme. Vale, tenemos el vehículo. Aquí tenemos el vehículo, no creo que tengamos que hacer mucho más, o por lo menos yo no estoy viendo mucho más. Dale, de acuerdo, pues nada, nos vamos. Seguimos. ¿Quieres irte a la zona? Los objetivos secundarios serán fallidos. Servicio y proteger. ¿Cuál? Ah, tenemos un secundario, a ver. Servir y proteger. Mantén tu territorio bajo control. Busca indicios de delito y conoce sobre el cumplimiento de las normas y otras infracciones. Puedes poner multas. ¿Y me marca? O tengo que buscarlas por aquí. Ah, vale, que todavía no hemos terminado. O sea que tiene que haber cosas por aquí, entiendo. Aquí hay algo. ¿Quién mató a Casey Carmen? Hablar con el agente Kurtz. Mira, aquí hay una misión secundaria. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurtz finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Vale, solo cumplo con mi deber, soy mejor en vivo y en directo, la televisión se exagera todo. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Vale, ese sin techo está involucrado. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I'd enjoy the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer Joder, to cómo mola el justice. diseño de Robocop, macho. Madre mía, qué locura. Vale, pues creo que tenemos, sí, una misión. Vale, investigar la escena del crimen. Visión de Robocop. Dice, activa la visión pulsando para resaltar enemigos o objetos importantes. Vale, esto ya lo sabemos. Escaneo material. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Madre mía, menudo pedazo de agujero.
Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Ahí tiene una herida en el pecho. Sus zapatos. Rasguños en los tacones y falta un zapato. Vale, o sea que arrastraron el cuerpo, al parecer. Y hay una marca, sí, de algún tipo de sustancia en el brazo. Sustancia oleosa no identificada. Ahí está su zapato. Probably belonged to our victim. Zapato Let's try de to find other 39. clues. Puede que la golpearan con eso. Conducto de chimenea relevante para el caso. Vale. Por si acaso la habían golpeado. Vale, aquí hay trazas de neumáticos. Custom extended wheelbase. Huellas de neumáticos. Distancia entre ejes personalizada. This around. Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Vale, grupo sanguíneo AB negativo. Interroga al testigo. A ver qué nos dice aquí el colega. A ver si nos dice algo. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Háblame de los alienígenas. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Vale, el tema de lo de la piel puede ser que estuvieran haciendo algo en el anuncio, algún tipo de recreación o algo y llevaba, no sé, por decir algo, básicamente. Háblame del set de grabación. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? A ver, esto hace referencia, lógicamente, a la película de Están Vivos, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido tiene tu lista? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Vale, I la will luna no verify existe. your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Básicamente acabas de decir, estás un Now, poco cucu. the set. Vale, ahora el set. Accede al set de rodaje. Vale, parece que no hay mucho más por aquí, ¿eh? Hombre, lo que estaría genial era que mientras íbamos hacia allá nos encontráramos ese par de cosillas que faltan. Pero bueno, el mapa es muy grande, o sea que puede que no encuentres nada. Es decir, ya sabéis que nos faltan como un par de... Aquí hay algo. Un par de infracciones. ¿Algo por aquí? Pues... See that guy down there? He's an asshole. Pues parece que no hay nada aquí. Literalmente, además. Bueno, sí hay algo. Bueno, bolso robado. Bueno, sí, vale, hay alguna cosita. Nada muy loco. Pero algo hay. Bueno, pues para abajo. Conseguimos unos puntillos que tampoco está nada mal.
Vamos al set de rodaje. Bueno, lo del alienígenas y demás, yo supongo que será por algún tipo de sustancia que están utilizando en la grabación del spot. Y que esa habíamos subido, si no me equivoco. Y que le da como esa apariencia verdosa, ¿no? Quiero suponer. Joder, la recreación es una pasada, os lo digo de verdad, tío. Madre mía. Joder, me flipa lo bien que se ve, tío, el puñetero juego. Ah, o sea que esto era el set de rodaje. No tenía claro qué era. Vale. Sí, es un set de rodaje. Ahora tiene sentido. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Vale, nos dejan pasar. A ver, apártate, mi rey. Hablemos con la chica. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock. Ah, sunblock es crema solar. With a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Vale. Solo busco justicia. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Vale, el ordenador. Aquí hay... ¿Sí? Escaneando material. Sí. Dice, el actor principal coincide con la descripción del sospechoso. Sí, era esa especie de... potingue. Sunblock 5000. La sustancia coincide con la hallada en el cuerpo de la víctima. Fácil. Easy. Y aquí hay marcas de neumáticos. Las huellas de neumáticos y la distancia coinciden. Algo más por aquí. Yo diría que... el ordenador. Vamos a usar el ordenador. Vale, dice Nitro, ayudante de jefa de set. Para Teresa, preparación del tiroteo nocturno. Cosas que hacer, no te preocupes, yo me ocuparé de todo. Pero es necesario que sepas que a la gente le da miedo trabajar de noche. Coches que pueden aparcar el set, una furgo adicional fuera del equipo. Me he enterado de que has tenido dificultades trabajando con Jerry. Cuánto lo siento, te lo ruego, disculpa. Lo estado de humor de perros, ya sabes lo sensible que son los artistas. Suerte lleva siendo su agente desde tiempo suficiente como para saber todo lo que sería de ayuda. La compañía de una chica guapa, no te preocupes, yo lo recibiré todo. Tú cargo en la cuenta del cliente y solucionado. Ok. Interrogar al bueno de Jerry, que está ahí. Topachorro. Vamos a ver, Jerry. A ver, colega. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Estabas hasta arriba de Sunblock. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Vale, o sea que le robaron el anillo. Interrogar a la jefa de set. O sea que le robaron el anillo.
I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. ¿Por qué contratar al suplente? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Qué maravilla, ¿eh? Esa crema solar tóxica. ¿Dónde está el suplente? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. Madre mía, qué cara mala hostia tiene It's la a joke, jefa. of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Show me the money. Check the Vale, camera vamos footage. a... exactamente, vamos a ver el vídeo. Analizando. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Vamos a hablar con Jerry. A ver, Jerry. Tú viste a la chica, campeón. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Vaya bofetón que tienes, Jerry, colega. Menudo puñetero bofetón que tienes, mi rey. Bueno, vamos a... ¿Quieres conseguir acceder a la gasolinera? Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a ir a la gasolinera, que está a 100 metros. De momento seguimos mirando a ver si encontramos alguna cosita por ahí. Pero de momento nada, de nada. Yo creo que la parte central la tenemos ya súper centrada. Os digo la verdad. ¿Quién mató a Casey Carmel? Y esta, bueno, esta es la historia principal, lógicamente, que es donde salimos de zona. Ahí está, sí. Se pringue. Dice, manchas de Sunblock 5000, sustancia hallada en el cuerpo de la víctima. Orden judicial concedida. Adentro. Ahí está el suplente. Amigo, se está quemando. Vale, estas supongo que coincidirán con las huellas. Instancia coinciden, exactamente. O sea que este se está quemando por esa porquería. Vale, hablemos con él. Con el pitufo. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make Y your es que voz statement más at the desagradable station. tiene este pavo, And tío. you let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened.
When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. ¿Por qué reunirnos aquí? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. ¿Cuál era su propósito? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. Ah, o sea que At la least chica I think quería, I la did. chica quería, entiendo. Vale, quería chantajear al actor. ¿Y lo de no pedir ayuda? Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Además estás pringado de esa guarrada. Hurry up, please! It burns! Vale, aquí hay más tema. Veamos. Sangre. Sangre de la víctima, grupo sanguíneo AB negativo. Coincide con la muestra ya en la escena del crimen, totalmente. Ahí parece un martillo que coincide con las lesiones de la víctima, obviamente. Y unas gafas que serán del Tolai este. Modelo gafas coincide con el de Jerry Jenkins. Hombre, pues... A ver, tiene toda la pinta, la verdad. Tiene toda la pinta que el bueno de Jerry... pues... liada. ¿Puedo hablar con él? No. Investigar la gasolinera. Ah, o sea que todavía hay más cositas por ahí. Vale, vale. Pues miramos eso, miramos esto de aquí. Ah, aquí hay algo. Ah, una cámara. Lente de cámara escondida en la pared. Es posible que haya un cuarto oculto. Ah, amigo. O sea que hay un cuarto oculto. ¿Y cómo podemos acceder a él? Desde aquí. Estupendo. Le estaban haciendo todo el puñetero lío. Bueno, veremos aquí ahora lo que pasa. Hombre, esto es mucho más roña. Liada. Has caído con el carrito de los helados, hermano. Prueba encontrada. ¿Por qué me amenazas? Dice, Casey, solo soy médico, no puedo ayudarte con temas financieros. El precio de los cuidados paliativos ha aumentado para todo el mundo, no solo para tu madre. En todo caso, el dinero que pagas, nadie está recibiendo un cuidado profesional como el de ella. Te recuerdo que todo eso se acabará si la encuentras a mi esposa o lo nuestro. O sea que... tema. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Mandan a este tío con esa pringada. Bueno, y ahora tenemos que ir a por el otro. Vamos a detener al bueno de Jerry. Que no me duele nada, os digo la verdad. No me duele absolutamente nada detener al bueno de Jerry. Oye, ¿estos no podemos ponernos una multa por ser unos guarros y estar vomitando en la calle? No sé. Por decir algo, la verdad.
estamos. ¿Quién mató a Casey Carmel? ¿Puedo pasar por aquí? No me fastidies, sé que no me vas a dejar. Pero puedo pasar por aquí, fantástico. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. Quitanda. Vamos a They terminar say con that esto. 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for Vas some a pasar protection mucho against tiempo a la the sombra. California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder. Gran of frase Casey esa, Carmel. señora. Vas a I've pasar seen you mucho on tiempo a la TV. sombra. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, Hala. it hurts. Al talego, amigo. Grande robo. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo, sí señor. Buen trabajo. ¿Quién mató a Casey Carmel? Bueno, pues yo por aquí, ¿qué queréis que os diga? Hemos encontrado esta secundaria, hemos estado dando un montón de vueltas, no hemos encontrado gran cosa. Oye, o sea que yo creo que podemos irnos y ya está. No estoy encontrando mucho más, tampoco os digo. O sea que yo creo que alargarlo, pues tampoco tiene mucho sentido. Habrá por ahí alguna multa que se nos quede, alguna cosita por ahí. Tampoco es algo que me quite demasiado el sueño. Las cosas como son, o sea que nada. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Cómo mola Luis, eh. La verdad mola muchísimo el Just personaje. take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Nos ha dado algo, ¿eh? Objetivo completado. La búsqueda de Shoot. Concert in an old slaughterhouse? Último bis de Shot. Encontrar a I suppose Shot. it fits those animals. No parece que haya nada. Echemos un vistazo. Are you sure aquí. your junkie friend didn't mix up the venues? ¿Aquí hay algo? He is the type who likes to mix No hay nada. things up. We shall have to see. I can't hear any music. Was this supposed to be a private show? Por aquí no vamos a poder pasar, lógicamente, pero por aquí sí. We cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Ah, amigo. Go ahead, bueno, partner. pues menos mal que tendremos a Luis, porque si no, no entramos, os lo digo. Oh, stench. Un documento, Someone prueba missed potty criminal. training. Nuke. Algo por aquí interesante. Un reloj. Nuevo rey. Dice, parece que estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga. Aunque Kane, señor de la droga y creador de Nuke, ha muerto y su culto se ha disuelto, las fábricas de estupefacientes siguen funcionando. Mientras el Nuke siga devastando las calles de Detroit, parece que alguien ha sucedido a Kane. La cuestión es quién se ha sentado en el trono del rey de la droga y qué van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto. If Sid is such a great performer, Vale, echemos un vistazo. Habilidades. ¿Qué tal? ¿Deducción? Venga, escaneo mejorado. shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Documentos. Uf. Menudo ascazo de sitio, ¿eh? Me parece que hay mucho más. Vale. Pues nada, vamos a entrar.
Por aquí no podemos pasar. Aquí ya va a haber más cositas. Imágenes incriminatorias. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Pickles. Pepinillos. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pig Buah, Thunder marronazo. Lab! Why can't you give us a fucking break? Vamos allá. Justice never sleeps. Grande robo. Literalmente es así. Bueno, abajo. Estáis muy lejos. Ahí hay otro. Me tira una granada. Cabeza. 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 Joder, como mola esa cabeza. Bien. ¿Puedo llevar algo? Vamos a coger una secundaria. Como por ejemplo, la micro. O sea. Aquí hay algo. Nuke. Bien, explosivos, cositas. Sí, iremos. Vamos a ir echando un vistazo porque, bueno, ya sabéis que vamos encontrando por aquí tema que nos puede ser útil y que nos van dando puntos. O sea que. Voy a gastar esto aquí, voy a coger esta carga. Sigamos. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need. Yours, partner. Cuidado con esa granada. Cuidado. Night, night. Buena. Joder, Luis va a tope, ¿eh? Ahí hay una fija. Cuidado. Quedan un par. Lleva fusil de asalto. Aquí no hay nada que tomar como referencia. No. Ahí... Sí, esto ya sabéis que... Bueno, estos paneles lo que hacen es que si tenemos la habilidad nos recuperan energía. Pero necesitamos vitalidad nivel 2. Tampoco sería mala opción, os lo digo, ¿eh? No sería una mala opción en absoluto. Arriba habrá algo. Echamos un vistazo. Vale, dinero falso. Nivel 6 de ingeniería para abrir eso. ¿Dónde podremos...? Estaría guay saber el tema de lo de las cajas fuertes, tío. Sí que hay algunas que puedes abrirlas, pero lo que me interesa es cómo puedes conseguir... O si puedes conseguir... si puedes conseguir la contraseña. ¿Sabes lo que os quiero decir? La verdad es que no lo sé. No sé qué hacía ahí, os lo digo. Voy a llevar esto porque me encanta.
gusta a mí esto, hombre. Nuke. Aquí hay algo. No hay nada. Aquí creo que puedo abrir esto. Vamos a curarnos. Cojo esta carga. Cojo esa prueba. Uf, y aquí tiene pinta de que... Esto está muy abierto, ¿eh? Tiene pinta de que va a haber un tinglado aquí bastante importante. ¿Puede ser? Suena a vehículo. Suena a vehículo. You'll make a fine trophy. Grande, lo veis. You're okay there, Murphy? Behind you! Up you get, big man. They're closing in on us. ¿Qué sería de nosotros sin ella, eh? A ver, va a haber tema. Dinamitador, sin miedo, explota al acercarse. I'm invincible! Qué buena idea fue coger esto. Te lo digo, qué buena idea. It's gonna go boom! Vale, ya no más. Cuidado. ¿Qué más? Creo que trae... Sí, cuidadito porque aquel era una fruta. No veo mucho más movimiento por ahí. Una puerta. Nuke. Otro sobre asunto preocupante. Si encontramos a alguien del personal del laboratorio consumiendo más de 4 dosis de Nuke por turno, subiendo en distintas transportadoras, trabajamos en la mascarilla, será severamente castigado por un día de desintoxicación. ¿Quién tiró eso? Aquí no hay nada. Una ametralladora fija que nos vamos a llevar aquí como condenados. Hay que recargar. Ahora está limpio. Ya sabéis que hay esa especie de cámara lenta cuando eliminamos al último. Let's split up. You clear this floor, I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Echar abajo. ¿Y ahí arriba? Aquí hay una... Aquí hay algo aquí detrás. Sí, aquí hay algo. Clarísimamente. Al hijo de la banda. Bien. Vamos a tomarnos este par de cargas. Joyería, dinero, nuke. ¿Algo más? Creo que no hay nada más. Hombre, ha sido un buen alijo, también os digo. ¿Arriba? No, no hay nada más. Orden judicial necesaria. Vaya, no puedo ni con lo que me acabo de encontrar, en serio. Pero si me acabo de encontrar un alijo de nuke, dinero falsificado, me he encontrado de todo, tío. En serio no puedo...
no puedo. Qué curioso, tío. Buena. Tal vez podamos abrirlo luego. Puede ser que luego podamos abrirlo. Documentos y nada más. A lo mejor con la sección que vamos a descubrir ahora puede que podamos. Decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torch head, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Está todo completamente quemado, ¿te das cuenta? Toda la cara quemada. Te vas a quedar sin banda, Rey. Te lo digo, Han matado a un civil. Está disparando. Vale, sí. Era el de arriba el que estaba disparando. ¿Alguien más? Hay otro aquí. Vale, es decir, hay veces que tienes que hacerlo con un orden. ¿Sabéis qué os quiero decir? Si no lo haces en el orden apropiado, pues entonces el juego te Era el de arriba. El de arriba disparó al público. Bueno, sigamos. Está claro que lo mío son las putas. Yo y el tema de los rehenes no nos llevamos mal. Buen trabajo. Algo por aquí. ¿Aquí? Nada. Eso no es ni simplemente basura, me parece. Hay alguien ahí. Sí, está ahí, shoot. Muy bueno, eso está muy bien. He de decir. Nuke. Oye, es un temazo. La verdad es que es un puñetero temazo. Vale, encontré el ACP. Chip de actualización. Conector final, conector en L. Esto todavía no hemos visto demasiado. Esto supongo que tendremos que hacerlo en la estación de policía, supongo. Tiene toda la pinta. I just need to concentrate. I can still... This can't be. I had everything lined up perfectly. ¿Puedo cogerte? Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed?
I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. If you think you... That's quite a grip you got there. ¿Puedo interrogarle? ¿Cómo? ¿Tirándolo de alguna forma? Is that supposed to scare me? Not a single scratch. A ver. ¿Podemos cogerle, tal vez? ¿Podemos darle miedo? Es que no sé cómo... Ah, sí, sí, sí. Es darle miedo. Es darle miedo. Es darle... Tenemos que meterle miedo, ¿sabes? Coger cosas y... Podemos pillar algo más. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you! Aquí hay un montón de nuke. Aquí creo que hay más cositas. Escaneando material. Dice, ayer alguien me mandó un stripper por mi cumpleaños. Quiero localizar el arma cándida y darle las gracias a mi forma de una manera especial. Quiero marcarle a fuego la fecha de mi cumpleaños. Es el 11 del 05. 11.05. No ayer, menudo fan. 11.05. Puede que tenga que ver algo con alguna caja fuerte o algo así. No sé, por decirlo algo. Dinero. Eso, tenemos la cosa. Esa es la idea, ¿sabéis? Quiero decir, puedes encontrar cosas. Vale, entiendo. Entiendo. ¿Algo más? Todas estas. A ver, todo. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Qué malo tienes. Eso, muy bien. I'll talk. Bien, grande. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Vale, tenemos que hacer un intercambio con Lewis, al parecer. Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cállate. Cleaning up the town mess is what? That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. Como cambia. I need some fluke. I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? No, ahora no. Estamos teniendo algún problema. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? ¿Qué? Estamos teniendo algún problema. Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Wow. What's wrong? Piggy scared of a meat? Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet.
You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a rider you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight Buah, on te vas me. a comer un balazo. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Claro. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! ¿En serio? A ver, pero no podemos perder a Luis. Another fucking glitch. What a Completa la shit misión show. último bis de Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Tengo que encontrar a Wendell. My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do.
but I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Policía resucitado, unidad de prevención de delitos, parte humano, parte máquina. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Este soy yo ahora, consolar, asustar, calmar. Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. Es cierto, tiene una prótesis en una mano la You doctora. must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's Jo, mechanical qué valiente, units, tío. I jumped Qué at the valiente opportunity. enfrentarse a ello de esa manera. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Evaluación de Robocop. Siguiente. Buen trabajo. Buen trabajo, chicos, sí señor. Último beat de shoot. Vale, lo que podíamos hacer... Tenemos 3 puntitos. ¿Qué tal si metemos... ¿Qué tal si metemos... No sé qué pillar, os digo, Podríamos meter uno concentración. Podríamos meter... Puedes usar las cajas de fusibles para recuperar hasta el 50% de tesoro. Aumenta 4 el número máximo de cargas. Eso me gusta, tío. Combate. Deja aturdidos por un instante a los enemigos cercanos. Psicología, ingeniería. El abalanzamiento te permite embestir enemigos o escapar rápidamente del peligro. Vitalidad.
Tengo dos, no sé dónde meterlos, ¿eh? Metemos uno aquí. Y metemos... No sé si meterlo en combate o meterlo en vitalidad. Combate. Deja onda de choque. Deja aturdidos por un instante los enemigos cercanos. Joder, es que no hay ninguno que me haga... Joder, en plan de... Joder, qué guay este, ¿no? Vale, de momento vamos a dejarlo así. De momento vamos a dejarlo así. Coger la placa base del auto 9. De acuerdo. Esto creo, me da a mí que va a ser para la mejora, ¿eh? Pero creo que es algo que vamos a dejar para el próximo capítulo. Amigos, ha sido una pasada, de verdad. Habéis sido muy agradable regresar a las calles de Detroit a seguir intentando hacer que se cumpla la ley en compañía de Robocop. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por la compañía y os invito a continuar la historia de Alex Murphy, a continuar la historia de Robocop aquí en Detroit, aquí en este Robocop Rogue City. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y nos vemos de nuevo. Cuidaos mucho. Chao.